अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल बुशरा जबीन ऑफिशियल पर आप सबका इस्तकबाल है। ईमान अफरोज़ वाक़यात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा न मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिले जफ़ा न मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद पाक घराने की औरतों के सरों से चरदरों को लूटा गया और इनको रस्सियों और जंजीरों में जकड़कर दर दर घुमाते हुए यजीद के महल तक ले जाया गया। महल में हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शेर दिल बेटी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हज़रत ज़ैनब ने एक ऐसा जोशीला खुतबा दिया जिसको सुनकर यजीद भी कांप गया था। आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत ज़ैनब के इसी खुतबे के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी भी आंखों में यकीनन आंसू आ जाएंगे। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें, शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, जब यजीद के दरबार में ये काफ़िला पहुंचा तो सबसे पहले यजीद ने अपने लोगों को एक छड़ी यानी कि एक लकड़ी लाने का हुक्म दिया। जब लकड़ी इसके हाथ में आ गई तो फिर यजीद इस लकड़ी से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों को और दांतों को मारकर कहने लगा, यही वो मुंह है ना जिसने मेरी बैत से इनकार किया था। ये देखकर एक बूढ़े सहाबी जो इस वक्त इस दरबार में मौजूद थे, इन्होंने ये देखकर कहा कि ऐ कमबख्त, ये तू क्या कर रहा है? मैंने अपनी आँखों से खुद देखा है कि अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लबों को बोसा देते थे और आप फरमाया करते थे, ये दोनों जन्नती मर्दों के सरदार हैं। इतना सुनते ही यजीद गुस्से से लाल हो गया और इस सहाबी को कत्ल करा दिया। इस वक्त यजीद अपने गुरूर और घमंड में बहुत ज़्यादा मस्त था और वो ये समझ रहा था कि करबला में वो कामयाब हो गया है। ये देखकर यजीद कहने लगा कि काश आज मेरे वो आबा व अजदा ज़िंदा होते जो जंग बदर में कत्ल कर दिए गए थे। इनको मैं आज दिखाता कि देखो मैंने किस तरह से आज आले रसूल से इंतकाम लिया है। आज मैंने इनकी क्या हालत कर दी है। अगर वो ज़िंदा होते तो इनकी हालत देखकर वो बहुत खुश होते। इतना सुनते ही हज़रत अली करमुल्लाह वजह की शेर दिल बेटी हज़रत ज़ैनब खड़ी हो गई और अर्ज़ करने लगी, आए यजीद, सारी तारीफ़ इस अल्लाह के लिए है जो इस दुनिया का मालिक है। अल्लाह की रहमत नाजिल हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और इनके अहले बैत पर। इन लोगों का अंजाम बहुत बुरा है जिन्होंने अपने दामन को बुराइयों और सियाही से महला करके अपने अल्लाह की आयतों को झुटलाया है और इनका मजाक उड़ाया है। आए यजीद, तू क्या समझता है कि तूने हमारे लिए ज़मीन और आसमान को तंग कर दिया है? और क्या आले रसूल को जंजीरों और रस्सियों में जकड़कर इधर उधर फिराने से तू अल्लाह के करीब हो जाएगा और आले रसूल जलील हो जाएंगे? तेरे ख्याल में क्या हम मजलूम होकर जलील हो गए और तूने हम पर जुल्म करके बहुत बड़ी इज्जत हासिल कर ली? क्या तू ये समझता है कि हम पर जुल्म करके तुझे अल्लाह की बारगाह में शान और शौकत हासिल हो गई? क्या तू अपनी इस चीज़ की खुशी के नशे में चूर होकर अपने आप को जीता हुआ समझकर इतरा रहा है? धोखे से खिलाफत छीन कर तू आज जश्न मना रहा है। आए यजीद, सुन ले, अपनी गलत सोच पर गुरूर और घुमंड मत कर, होश में आ जा। क्या तूने अल्लाह के इस फरमान को भुला दिया है कि हक़ का इनकार करने वाले ये ना सोचे कि हमने इन्हें जो मौका दिया है वो इनके हक़ में बेहतर है, बल्कि हमने इन्हें ढील दे रखी है ताकि वो जी भर के अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर ले, जिससे फिर वो कभी भी बाहर वापस ना आ सके। इनके लिए खौफनाक और दर्दनाक अज़ाब तय हो चुका है। ऐ हमारे बाप दादा के आज़ाद किए हुए ग़ुलामों की औलाद, क्या तेरा यही इंसाफ है कि तू अपने घर की औरतों को तो चार दीवारी के अंदर और चादर में रखे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को खुले सर दर दर घुमाता फिरे? ऐ यजीद, तूने अल्लाह के रसूल की बेटियों के सरों से चादर को उतरवाया है और इनको बेनकाब करके पूरे शहर में घुमाया है। वो पाक बीबियाँ जो अब तक बिला वजह अपने घर के आंगन में भी ना निकली और इनकी छाँव भी किसी गैर महरम की निगाह में भी ना आई, मगर आज तेरे हुक्म पर तेरे जालिम सिपाहियों ने लोगों की भीड़ में इन पाक घराने की औरतों को खुले सर लेकर आए हैं। आज रसूलुल्लाह की बेटियों के साथ हमदर्दी करने वाला कोई भी नहीं है। आज ये कैदी औरतों के साथ इनके मर्द मौजूद नहीं हैं जो इनकी सरपरस्ती कर सके। आज आले मोहम्मद की कोई भी मदद करने वाला नहीं है, मगर इस शख्स से भलाई की उम्मीद भी क्या हो सकती है जिसकी माओं ने नेक लोगों के कलेजे को चबाकर थूक दिया हो। और इस शख्स से इंसाफ की भी क्या उम्मीद की जा सकती है? वो कैसे हम अहले बैत पर जुल्म ढाने में कमी कर सकता है?
جس کے دل میں کینہ اور جلن بھری پڑی ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اتنے بھیانک ظلم کے بعد بھی گھمنڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ آج اگر میرے باپ دادا زندہ ہوتے تو ان کے دل خوشی سے جھوم اٹھتے اور مجھے دعائیں دیتے ہوئے کہتے کہ یزید تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اے یزید، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جنت کے جوانوں کے سردار حسین ابن علی کے مبارک دانتوں پر چھڑی مار کر گستاخی کر رہا ہے۔ اے یزید، تو نے رسول اللہ کی اولاد کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کیا ہے۔ تو نے عبد المطلب کے خاندان کے ان جوانوں کو قتل کر ڈالا ہے جن کی عظمت اور کردار زمین کے کونے کونے کو روشن کیے ہوئے تھے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت زینب نے آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں واپس دلا دے اور تو ان سے ہمارے حق کا بدلہ لے لے۔ اے اللہ، تو ہی ان پر اپنا قہر نازل کر جس نے ہمارے عزیزوں کو خون سے نہلایا ہے اور ہماری مدد کرنے والوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اے یزید، تو نے یہ جو بھی ظلم کیا ہے وہ تو نے ہم پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر کیا ہے۔ تو نے کسی اور کا نہیں بلکہ خود کا گلا کاٹا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے سامنے کل ایک مجرم بنا کر لایا جائے گا اور تجھ سے تیرے اس گھنونے ظلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے رسول اللہ کی اولاد کا ناحق خون کیوں بہایا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو ادھر ادھر بھٹکنے پر کیوں مجبور کیا تھا۔ اے یزید، یاد رکھ، اللہ تجھ سے آل رسول کا انتقام لے کر ان مظلوموں کا حق انہیں دلائے گا اور انہیں دلی سکون عطا کرے گا، اسی لیے کہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہوں انہیں مردہ مت سمجھو بلکہ وہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پا چکے ہیں اور اللہ کے یہاں سے روزی حاصل کر رہے ہیں۔ اے یزید، یاد رکھ، یہ تو نے جو بھی ظلم آل محمد پر ڈھائے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں گے اور حضرت جبرائیل اس کی گواہی دیں گے، جس کے بعد اللہ اپنے عدل اور انصاف کے بنا پر تجھے سخت عذاب میں گرفتار کر دے گا اور یہی بات انسان کے لیے کافی ہے۔ اے یزید، یہ حالت کی مجبوری ہے کہ جو مجھے تجھ جیسے نیچ انسان سے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے، لیکن یاد رکھ میری نگاہ میں تو ایک نیچ اور گھٹیا انسان ہے۔ تو چاہے میری اس حق بیانی کی وجہ سے مجھے ظلم کا نشانہ ہی کیوں نہ بنا دے، پھر بھی میں اسے ایک امتحان سمجھوں گی۔ اے یزید، اگر آج تو ہماری مظلومیت پر خوش ہو رہا ہے اور جشن منا رہا ہے تو یاد رکھ قیامت کے دن اس گھٹیا عمل کو برداشت کرنا تیرے بس سے باہر ہوگا۔ اللہ عادل ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور ہم اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ تو چاہے جتنی مکاری اور فریب کر لے اور جتنی چاہے کوشش کر لے اور دیکھ لے، لیکن تو نہ ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کے پیغام کو تو جھٹلا سکتا ہے۔ تو نے جو ظلم کیا ہے اس کا داغ تو کبھی بھی اپنے دامن سے مٹا نہیں سکتا۔ یاد رکھ، تیری حکومت بس کچھ دن کی رہ گئی ہے، تیرے سارے ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہاں تک کہ تیرے اولاد بھی تیری حکومت پر نہیں تھوکیں گے، پھر تیرے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے گا اور اس وقت بس ایک ہی آواز گونج رہی ہوگی، ان ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اتنا سننا تھا کہ دربار یزید میں سناٹا چھا گیا۔ اے یزید، تیرا تخت و تاج دو گھڑی کا تھا، آج بھی ہے دلوں پہ حکومت حسین کی۔ سبحان اللہ۔ تو آنے والی ویڈیو تک اپنی اس میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔